হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি ইয়াত এটা মই ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাক ওলাইছিলোঁ। ইয়াত এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু মই এতিয়া ৰাতিপুৱা 5টা বাজি মৰ্ণিং ৱাক ওলাইছিলোঁ। ইয়াত চালোঁ মই এক্সিডেণ্ট হোৱাটো। গাড়ীখন এতিয়া সোমাই থাকিলে। এইটো কেনেকৈ সোমাই থাকিলে? এইটো চাওক। এইটো কেনেকৈ সোমাই থাকিলে ইয়াত গাড়ীটো? এইটো চাওক, খাৱৈত পৰিছে। এইটো ৰয়িঙৰ নম্বৰ হয়, AR-16। AR-16 4732 গাড়ী নম্বৰ হ'ল 407। নাইট কিং বুলি লিখা আছে। কেনেকুৱা সোমালে এইটো পথ হয়, এইটো পথ আৰু এইটো পথ। এইটো ইয়াত সোমাই থাকিলে। सोमाल कब घुसा था ये? सर जी हम अभी आधा घंटा हुआ ना हवा है। अच्छा, ये हमको बोल रहा था 500 रुपया देंगे, जरा खींच दो गाड़ी को। क्या चीज़ 500 रुपया देंगे, जरा हमको खींच दो। अच्छा, तो अब हम तो आधार था, हाँ, तो ये नीचा से ये सब गाड़ी से थोड़े खींचाएगा। अच्छा, टेलर से आपका टेलर है? हाँ, अच्छा ठीक है। अब टेलर से ही नहीं होगा सर। टेलर से नहीं होगा। চাব পাৰে আপোনালোকে। ইয়াতে খাৱৈত পৰিছে, কেনেকৈ পৰিছে বা? এইটো বেগ সোমাই দিছে নেকি গাড়ীখন?